safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seatbelt as follows. How to buckle, tighten, and release it. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karet di kepala. Kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask toward you to enable the flow of oxygen and place it over your nose and mouth. Please relax the strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap and breathe normally. If you are traveling with children, put your oxygen mask first, then help the children. Pesawat Boeing 737-900 dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 4 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-900 is equipped with 10 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, 4 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life vest is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life vest over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life vest should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life vest is to be inflated once you're over the wing. To inflate your life vest, pull down strongly the red tab. Should the life vest fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery in the water. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety instruction card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there is anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention, and we wish you a very pleasant flight. Para tamu kami yang terhormat, perlu kami informasikan apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, penggunaan masker oksigen dapat digunakan setelah Anda melepaskan pelindung wajah dan masker pribadi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear guests, we would like to inform you, in case of loss pressurization, you need to remove your face shield and protective mask before using oxygen mask. Thank you for your attention.
GPS kelihatan satu level. Oh ya? Berapa? Something at the edge of space, calling us to
sempurna. Di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. 50, Oh sayangku, kau 30, begitu 10. sempurna, sempurna. Safety and the safety of those around you. Please remain seated with your seatbelt fastened and keep distance here until we have parked at the gate. Please use caution when opening the overhead compartments and moving items, since items may have shifted during flight. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. call the shots, babe.
I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Let me be all that you deserve, and I'll never run out. Let me be the portable heater. Cabin crew, prepare doors for arrival in cost sector.